суруд ва мусиқӣ ҳамеша дар ҳаёти инсон ҳамроҳу ҳамроз буду ҳаст. Суруд, наво одамро ҳамеша ҳамсафар аст. Аввалин навое ки ба гӯши кас мерасад, суруди рӯҳнавози аъла аст, ки модари ширинсухану ширингуфтори мо бо оҳангу садои хуш ба гӯши кӯдаки нолони худ бо орзуву нияту умедҳои нек замзама мекунад. Он на фақат як суруд, балки ҷаҳони орзуву умедҳои ояндаи модарон аст, ки ба гӯши кӯдак хонда мешавад. Аъла нидои дили модарон аст ва ҳамин гуна инсон бо ҳамин суруди дилнишин ва мусиқии ишқолуда бузург мешавад. ҳамин аст ки дар давоми зиндагӣ инсон дилбастаи оҳангу мусиқӣ, суруду шеъри баланд мегардад ва мусиқиро таскинбахши дили худ медонад. چون شاخ گل علیا نهالی تا زپایونده. суруд ва мусиқӣ яке аз рукнҳои асосӣ дар фарҳанги мардуми тоҷик ба шумор мераванд ва ҳанӯз аз замонҳои хеле қадим мардуми тоҷик ба суруду сурудхонӣ ва таваҷҷӯҳ кардан ба мусиқӣ майли рағбат дошт ва тибқи баъзе ақидаҳои муҳаққиқони чӣ дохилӣ чӣ хориҷӣ аслан мусиқӣ ба зиндагии инсон тавъам аст ва ҳанӯз аз рӯзи ба дунё омадани одамият ва инсон ӯ ҳаёти худро бо мусиқӣ тасаввур карда наметавонад ва ҳатто ақидаҳо ҳам вуҷуд доранд ки тапиши дили инсон ба ритми мусиқӣ тавъам ва ҳамоҳанг аст ва монанди оне ки имрӯз бибинед ҳамин суруду мусиқиҳо ҳам ба ҳаёт ба ҷомеа вобаста қадам мемонад. яъне ҳаёт зиндагӣ ва ҳатто тапиши дили инсон мисли пешравие ки дар ҷомеа ба вуҷуд меояд бо суръат пеш меравад. мусаллам аст ки дар фолклори мардуми тоҷик суруду оҳангҳои зиёде маҳфуз аст, ки онҳоро ба сурудҳои маросимӣ, сурудҳои шуху ҳаҷвӣ ҷудо мекунанд. имрӯз мо дар мавриди сурудҳои маросимӣ хоҳем гуфт. сурудҳои маросимӣ яке аз бахшҳои сурудхонист, ки вобаста ба ин ва он маросиму анъанаҳои мардум хос аст. дар фолклори тоҷик аслан сурудҳо яке аз жанрҳои муҳим ва мустамъал мебошанд. табиист ки дар суруд тамоми жанрҳои шеърӣ яъне шеърият риоя мешаванд. онҷо рубоӣ аст, дубайтӣ аст, маснавӣ аст, қитъа аст, пора аст, яъне ҳама навъи шеърҳо дар вобаста ба оҳанг он интихобшудае ки барои дили инсоният қабул аст истифода мешаванд. аммо ҳамчун як бахши асосии фолклоршиносӣ ё фарҳангшиносӣ аслан сурудҳо ҳастанд ва ҳамин сурудҳо ҳам вобаста ба шароит, вобаста ба муҳит, вобаста ба ҳатто ҳаёти фарогирии иқлимӣ тафовуту фарқиятҳои хеле зиёд доранд ва ба гурӯҳу навъҳои зиёд ҷудо мешаванд. масалан сурудҳои ишқӣ лирикӣ аст ки мавқеи истифодаи онҳо замонҳои гуногуни ҳаёт аст. ҳаст сурудҳои бадиҳа, ҳаст сурудҳое ки вобаста ба мавсиму маросимҳо доир мегардад. ҳаст сурудҳои ҳаҷвӣ маишӣ ки дар тӯю маъракаҳо дар нишастҳои умумӣ ба хотири тарбият кардани ҷомеа истифода мешаванд. фолклори халқи тоҷик аз сурудҳои маросимӣ бой аст ва ҳар яке хусусияту характери худро дорад. чун тоҷикон мардуми бо тамаддун, соҳиб фарҳангу соҳиб ҳунар, таърихи бостониву кӯҳан доранд, ин аст ки дар дарозои таърих мардум анъанаву маросимҳоеро ба миён оварданд, ки хеле ҷолиб ва бозгӯкунандаи фалсафаи зиндагии хушу хуррам ва эҷоду ҳамбастагии гузаштагонро баён мекунад. мардуми мо ҳамеша бо мусиқиву суруд пайванди ногусастанӣ доштанду доранд. ин аст ки сурудҳои маросимӣ чун суруди маросимҳои шодиву тараб, пурёкубон, гулгардонӣ дар баҳор, маросими яшагулон, бадиҳахонӣ, корҳои саҳроӣ ва ҳатто сурудҳои маросимҳои мотам низ вуҷуд дорад. суруд на танҳо як овозу як шеър, балки ифодаи шодиву нишод, ғаму андӯҳ ва ниёзи мардум аст.
قد قدی تگاب لاله های لاشی آی صد برگی ترم تو در کجا خواب باشی. و میگونه یک بخش مکمل و مهمی گروه اساسی سرودهای فولکلوری تاجیک سرودهای موسمی میباشند. سرودهای موسمی میباشند در جای دیگر آنها رو با مراسم هم جدا نمودند. خب مراسم خود مراسم چیست؟ مراسم یک نوع عنعنه عرف عادت است که از نسل به نسل انتقال می‌یابد و در شکل و قالب معین میان جامعه قبول می‌گردد. جمع کلمه رسم است، یعنی رسم می‌شود، عنعنه می‌شود برای استقبال کردن آنها. دستوز بلند توقی جو در پیش موی انا میکشی نمیکشی بخیر از پیش موی هده داری آی نودای تاراناری آی انا ابرو داری مروتی گردان واری آی. مراسم کیش داریم، مراسم جفت براران داریم، مراسم حاصل غنداری داریم، حتی مراسم های الهیده خانوادگی هست که وابسته به همون حیات محیط اولیوی اونها رو داریم. میبینم آینه میسوزد دلم کبابی چکدان واریای. سرودخوانی و عنعنه سرودهای مراسمی بیشتر در منطقه های کوهسار تاجیکستان و دهه های دوردست تا امروز چون یک عادت خوب و به همایی و دلخوشی و شریکی مردم مانده است. دلخواه سرودهایی که در فرهنگ مردم تاجیک مخصوصا در مراسم های اولیوی و مراسم های اجتماعی اجرا می‌گردند به خاطر همون اجرایش فونکسیون اساسی اونها به خاطر دور کردن خستگی، سرجم و اتفاق کردن مردم. البته که جای صدای دایره میشد مردم جمع می‌آمدند و حتی در یادداشت‌های صدرالدین عینی اصطلاح دایره خبر است. من منتظرم یار میبرد پشتی مچید. هنگام کارهای صحرایی مردم حتما برای رفع خستگی سرودهای دارای مضمون بلند را با صدای بلند می سرودند. از یک طرف سرود خستگی محنتکشان را رفع می کرد، از طرف دیگر راز و ساز و سوز خواننده را به سما می برد. از جمله چنین سرودها در فولکلور تاجیک سرودی منداغ است. این یارک را دوری خبر میکردم این یارک را دوری خبردار نشید صندوقی خلق در جگر من داغم یار دوست. در مراسم و مواسم های کشت و کار هم سرودهای مخصوص به مثلا سرود منداغ است، سرود خیرمنکوبی هست، سرودی های منداغ گفته یک نفر با آواز میخواند، یعنی همون خیرمنکوبی بسیار جالب بود. این با اون خاطر بود که از درگاه خداوند تمنا میکردند که حاصل کشت آنها فراهم باشد، خیلی سرحاصل باشد و حتی در متن سرود ترانه ها همون کوثر میگویند و حق زمین میگویند حتما با مردم دهه با یک دستمزد تقدیم کرده میشد. معمولترین سرود مردمی که تا حال روی لب مردم سروده می شود و آن به مراسم دامادی و عروسی ربط دارد این سرودی از دره کمراب است. در این سرود تمام عنصرهای ملی مراسم دامادی و عروس بیاری و حیات خوش مردم دهه انعکاس گردیده است. Hello.
суруди аз зараи камароб овардан як суит анъанавӣ дорад ба худаш ки мардум дар он ҷо як бибинед дар як қофила хешу табор қофилаи арӯсбарҳо аст аз як қофилаи дигар домод ҳамроҳи рафиқону пайвандонаш барои ҳамин бурдан як саҳнаи хуби оилавӣ аст ки онҳоро сарҷамъ мекунад ва аз ҷониби дигар тарбият мекунад барои ояндаи зиндагӣ. суруди хуш пур аз сӯзу алам ва розу ниёзи мардум дар таронаи бурёкубон ё гилембофию ресандагӣ маросими намадмолӣ ҷой гирифтааст. дар матни ин суруд шоир сӯзи дили худро ба риштаи назм кашидааст ва мардуми соҳибзавқи тоҷик бошад онро обу ранги милливу бадеию мардумӣ бахшида замзама намуданд ки хеле гӯшнавоз аст. ва ҳатто суруди намадрезӣ ё ки намадмолие ки мо мегӯем аз як ҷониб дилхушии онҳо аст, аз ҷониби дигар соатҳои тӯлонӣ намадро бо оринҷ мемолиданд, яъне бо оби гарм онро масалан тар мекарданд. Чӣ қадар процесс ё ки ҷараёни бисёр душвор дорад ва чунин сурудхонӣ мекарданд ки ҳамон мушкилии гузаштани вақтро ҳис накунанд. дар воқеъ ҳар чизе ки аз миёни халқ мебарояд он ҳамеша қобили қабул ва садри маҳфилҳо мегардад ва агар ҳунармандони касбии ансамблҳои халқӣ чунин сурудҳоро бозхониву саҳнасозӣ намоянд он маҳбубияти дучанде барои худ мегирад. ҳамчуноне ки як замон ҳунармандони ансамбли фолклории этнографии Ганҷина бо пешбарии устоди ҳунар Шодравон Чилахонхол чунин бозхониву саҳнагузории зебову милливу мардумиро ба лентаи сабт мекашиданд. Синхрон یک بار نگرداندای ببینم روشه شال به باخمه شالتر به باخمه شال به باخمه شالتر به باخمه یک دو سال بده که تختتر به باخمه یک دو سال بده که تختتر به باخمه این دشتی در آب ندارد چی کنم تا چشم سرم
می‌دونیم که واقعا سرودخوان‌های خلقی هستند، یعنی زنانی که یگان دانشگاه و دانشکده مخصوص سرودخوانی رو نسازیدند، اونها از روی قابلیت شنوایی، قبولی همون ریتم و آهنگ اونها رو با دایره می‌سراییدند و یک چند نفر زن دیگر همون قسمت نقارات رو سرآوازی یا هم‌آوازی می‌کردند و این سرودها خوب بودند. خب عنعنه دیگر در همین شب و روز ما می‌بینیم که عنعنه شهر رو به خانه شهر رو به خانه گلاروس بردن است که مثلا شام روا راه گفته سرود می‌خوندن یا که اسب سوار کی میوی خمچین گلی نور کی میوی، یعنی اینجا سرود به ما معنا بود که واقعا عروس رو توسط اسب به خانه داماد می‌بردن و همین سرود بسیار جالب بود. و وقتی که مثلا گلاروس رو از خانه داماد می‌بردن با سرود مراسمی مثلا برار گلاروس است، انار آوردیم و از دره کمرا به انار آوردیم، یعنی از دره کمرا یک گلاروس آوردن، انار به معنای گلاروس است، یعنی همین گروه سرودها خیلی زیاد بودند. این مانند که ما از سرودهای مراسمی مردم تاجیک یادآور کردیم، ده‌های دیگر مراسم‌هایی هستند که برای خود سرود و موسیقی و شعر و آهنگ مخصوص دارند که از جانب مردم فرهنگ سالار تاجیک آفرینده هنر و زیبایی سروده شدند. شعر و آهنگ از میان خلق برآمدند و دلنشین و مردمی و ملی گردیدند. شکست می‌رود گل با کس ندیه گل به شکست می‌رود.